Di ay puya na palgan sa basurahan. Lain po ni na ni Siyudad Sugbo mga igala. Ang detalyes balita pinagi ni Super Guam Logroño, Super Guam, pasok! Sigura dari Gabriel na kugang kinig basurero ingon man mga tao dito sa lugar diya sa may Gabuya Street, Barangay Mambaling, nagdakwayan sa Sugbo mga alas 8:30 kagabi. Usa ka puya wa pa ni ma-determinar kung babae ba ni o lalaki apan gibadabanan sa tugang kapulisan ganaanay sa 5 ngadto na sa 6 ka buwan gisud ni siya og transparent nga plastic box nga napalgan sa basurero kagabi. Nangulik taon ta sila og mga basura, nakakita siya nining usa ka transparent box nga tan-aw niya madapa ni og recycle iya kini nga gilahi pagbutang igon man giablihan kung usa pay solo dinhi apan sayang kakugang sa pagatan-aw niya sa sulod sa mga transparent box. Nakita niya dito ang usa ka puya sa bata. Inungdan nga dali niya gi-report ngadto na sa kapulisan. Ang kapulisan sa Mambalig Police Station nagapadayon karon sila investigasyon kabahin sa maog insidente. Samtang kini ka maog puya aga karon sa mga punerarya dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Kini si Guama Logroño sa GMA DWW Super Radio. Dapat to. Super Radio.